Bienvenidos al estreno del tráiler de Horda en Gears 5. Como siempre le ponen su música de negro. No entiendo, cabrón. Le ponen un metal, algo así. X-Ray. No los puedes matar a través de la pared. Y esta, según la explicación que puedo ver, es que puede estar en el campo de batalla invisible. Ah, mira, minas. Básicamente son las cosas del Gears of War 4 con alteraciones más chidas, ¿no? Mira, ahí hay un tipo Jack. Berserker, ¿eh? Volvió el Berserker. Oh, sí. Bouncer. Berserker, no mames, se ve increíblemente chingón. No mames, está chingoncísimo. Vamos a la explicación que van a dar. Well, in that we saw gameplay, ultimates, and, sorry Graham, but one very badass looking drone. Yes, but before we bring the coalition to the stage, Xbox's Catalina Macedo caught up with the team to take a deeper look into Horde for Gears 5. Vamos a ver otro videito. I'm Katarina and I'm here at the Coalition Studios. Esta vieja no tiene ni puta idea que es un Gears. Ferguson and multiplayer design director Ryan Cleven about the upcoming Gears 5 Horde mode. Just being here at the studio, you can really feel the excitement and the passion that went into Mira, se ve que es buena onda. So let's go check it out. Y que la pusieron ahí porque tiene una carita más o menos linda, pero no tiene ni puta idea qué hacer. Co-op is central to what it is to be Gears, and so I feel like Horde is sort of a really large expression of that with 5-player co-op. Un poco más de Horda, morro. Everything started with Gears 2 Horde. It was lightning in a bottle. It was, you know, what people look back on as the defining defensive game mode through all of games. It was the idea that you were going to be doing this as an endurance run, as a 3-hour epic experience, and a mode like without any cutscenes, without any, you know, character development, without any story, had to hold people's attention for 3 hours. Los test players. Estos güeyes ya probaron la Horda, obviamente. Es el marrano de Octus. Almost the complete realization of what Gears 2 set out to be. The big thing for us now is this idea of ultimates. There's basically characters used to be just defined by the weapons they carried, and you were all the same. You just looked kind of different, and because you all could carry the same weapons. But now every character has its own ultimate ability, its own special ability it can bring to the game that changes how you play. Los puedes matar a través de la pared. Kate trying to gather power, and you know that she has an Lo que te decía, Kate ya puede estar invisible en todo el campo de batalla. Eso no sé qué tan bueno sea, güey. Taps now, which are these energy geysers that show up around the map, because generally when you find in Horde you would like lock in on a particular place and you would defend from that place for the entire 50 waves. Now lo que tiene Horda es el círculo ese donde puedes ver el mapa, tipo Call of Duty o otro tipo de juegos, Titanfall. No me agrada tanto, güey, porque creo que le quita un poco de espacio a tu screen. So it's really changed the dynamic where now it's much more aggressive than it was in the past. Dice que es más agresivo, que es más dinámico, que es más fresco. Ahí estamos viendo a Sarah Connor, The Terminator. Increase the power of those cards and increase Skill the power of their slots. core abilities Habilidades desbloqueadas. of the game, and that progression is then reset, and you can do it again the next game. And this means that every game feels fresh. If you can try a different combination. La progresión de los desbloqueos de las habilidades va conforme al nivel que vayas llegando, ¿no? Como Gears 4 tiene sus habilidades, sus cartas.
Esto, como los circulitos que están en la pantalla, te aumenta el poder y no te hacen tanto daño, ¿no? Tipo como Zion de Escape, si jugaste Gear 5 Test. Básicamente, y llegan estos güeyes que son de Halo, no mames, ¿cómo es esto posible? ¿Qué pedo? La pesadilla de muchos se hizo realidad. ¿De qué Halo son? Verga, deja ver el título rápido. Es el Novel Team, Emile-A239 y Kat-B320 de Halo Reach. No mames. Qué chingón, güey. No puedo yo estar más feliz, güey. Ese güey es como el Jack. Ese güey lo que está diciendo es que te va siempre lo vas a querer al lado para que te cure. Es como Mercy de Overwatch, que siempre te va a estar curando y te va a dar como chance de seguir adelante y va a ser más rápida en el campo de batalla. O sea, no va a ser muy fácil que la tiren. Sarah Connor, güey, se ve chingona, de Terminator. 5 people who know how to balance the classes, know how to balance the characters, and know what the objective is and what you're trying to do, and everybody's playing together. Lo que sí me gusta mucho, güey, es esta aparición de los güeyes de Halo. Híjole. A mí me gustaba mucho Halo Reach. Mira, ahí está, güey. Ahí está ese Kat-B30. No, perdón, Kat-B320. No, y aparte tienen sus poderes de Halo 3, güey. Acá la burbuja, güey. No seas mamón, güey. Qué chingón. Ay, esta pendeja que, cabrón. If you're a Game Pass Ultimate subscriber, you can get Gears 5 on September 6th. For everyone else, the game will be available on September 10th. Esta vieja que, güey, super teta. Me caga porque no tiene ni puta idea, güey. Aquí están los más pitudos del Gears of War. Bueno, de Collision, ¿no? Like, can you tell us a little bit more about those? Because they look amazing. Yeah, the ultimates, each one of them is unique to the character. They're really something that we see like both defines them as well as creates a really great relationship with the team. We've got Kate going invisible. We've got JD that can call in like a giant artillery strike. We've got Dell who can summon trackers to help him out. Each one of them, you're going to have to find the character that works for you and works best for the team. And they're per character, so it's not on a per role thing. So even if you have multiple engineers, each different character will have their own ultimate, so you can still mix and match. That's going to be really cool. I think that's one of the great things I'm excited about is all those different play styles that you can find to kind of suit your personal play style. Yeah, that's one of the things that like we were talking about. Like this is probably the deepest horde we've ever done, even though it's still super accessible. La horda más profunda, dice. Allows you to go in and set your skills, what character you want will give you your ultimate, but also that when you're collecting that power, you're not just feeding the engineer. Like in Gears 4, you're basically collecting power to get the engineer to build. Now you have perks, which you can go in and say, oh, I want to do more damage, I want to do more headshots, I want more. Dice que tienes la habilidad de no nada más, o sea, no nada más puedes agarrar un personaje con habilidad, puedes tener perks y tener habilidades de otros jugadores, tener progresiones de nivel, progresiones de habilidad, y no necesariamente tienes que ser un ingeniero para hacer el rol de un soldado y viceversa, ¿sí? ¿Me explico? Eso está chingón. Vancouver is all the different difficulty settings players are going to have access to. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, I mean, one of the big things for us is realizing that Gears was going to be day and date in Game Pass and Ultimate Game Pass was that we realized we're going to have a bunch of people maybe who've never played the game before. And so we wanted to create a lot more accessibility to the game, and whether that's accessibility features in terms of how you control, we have things like single stick control, ability to turn off camera shake, and all those sorts of things. But even also
from the point of Jack was created from a perspective of being accessible because No mames, esto que hagan en un crossover con los personajes de Halo, estoy súper emocionado. Está chingoncísimo, cabrón, chingoncísimo. Sé que a muchos no les va a gustar, güey, pero pues yo crecí con Halo, güey, me vale verga. Y ya no juego tanto porque Halo sí que es una mierda, güey, pero Halo Reach fue hermoso. And we really wanted to make them like a really critical part of the team. It wasn't just about having like a support class that sort of stands at the back and does nothing. Jack is super critical. We really wanted to envision him as your best buddy, as like your best friend, like each of the Como tu mejor amigo, tu mejor compañero y es el que te cura, básicamente. That was something that now there's so much demand for Jack. When you're playing him, you just constantly feed like you're feeding all these little birds. Y se puede llevar las armas, güey, o sea, las lleva y las desmantela, cabrón. Es como un reactor de desmantelación que me imagino que las hace mierda y te da energía. O te da algún tipo de dinero, no sé. Lo que sí es que no hay energía en el campo de batalla. Yo creo que ya quitaron eso del Gears of War 4. Ah, no, sí hay, ya la acabo de ver. Sí hay energía. Para llevar al fabricante. Horde mode in Gears 5 apart from the previous iterations? You obviously told us a lot already, but... Yeah, I mean, that's probably there's really a bunch of big differences. One is the ultimates. The other is this power tap that Ryan and the team came up with, which is probably you better explain. So like we've added the power taps, which you saw in the video, which really add an element of territory control. We wanted to make Gears 5 not only the deepest, but also provide other ways to be successful by not just building fortifications. So the power taps appear every like 10 waves after you kill a boss. And that means that you have to really understand whether you want to move your base or just let it go. They're optional. However, they do provide a ton of power to power up your perks, to buy fortifications with. Están hablando de la torre del poder, como torre de... Sí, torre de fuerza. La torre esa, la madre esa del pinche energía, güey. Se llama Turret Bus. Lots of options. Well, now from software to hardware. Got it? O sea, están diciendo que puedes mover tu base, la puedes dejar, es opcional, que cada 10 hordas, después de matar al jefe, puedes decidir qué hacer y pues es una gran opción para el nuevo tipo de horda. Van a hablar de cómo hicieron la consola de Gears of War 5. Es interesante. And that was the biggest challenge. When we were designing the console, we imagined that Kate was walking across a frozen lake, like the one that you see in the E3 trailer, and something in the ice catches her eye, and she leans over and clears a patch of snow, and she sees a reflection of the Omen looking back at her. Yo no sé si se inspiró cuando pasa Kate y se rompe el hielo y aparece el Omen, básicamente. Está bien chida la consola. Digo, a muchos no les gustó, güey, pero yo creo que es una pieza de arte, güey. Con el Omen grandote. That much before. I mean, the laser etching is all over the console. The ice is cracking all over the console. Theming the controller after Kate Diaz was really a natural because she's like the main character in the game and she is exploring this Arctic environment. She wears an Arctic armor, which is new in the game, which was exciting to us. Sí, no mames, la armadura del Ártico de Kate, la armadura de invierno está poca madre. Esto está de huevos. Yo quiero ese pinche disco duro acá. Esto no me importa tanto, keyboard y el mouse, pero de todos modos se ve chido. So working with Rod is an awesome experience every time. He understands how to point out the meaningful moments that we can really pick up on as industrial designers and bring into the physical world. We always walk away from these design collaborations with him feeling like parece que va a ser translúcida, güey. Bueno, ese fue un modelo translúcido, pero no creo. Porque no se ve translúcido. A lo mejor en los costados, pero no sé. Más o menos dijeron cómo, por qué, en qué se basaron, cómo ella, la diseñadora industrial, ha trabajado con
con Rod Ferguson de la mano y cómo se aman y se ofertan sus partes sexuales backstage. So the first time we're coming to Steam, and today you can start Van a pre-ordering jugar. today for. El juego va a estar en Steam. Puta madre, güey. Ah, güey, los de consola vamos a sufrir un chingo con los de Steam y los de PC aún. Ah, vale madre. Pero bueno, está bien porque así crece Gears of War. Tell us what Gears plans to do with Halo. Van a hablar sobre Halo. The Ultimate Edition, we talked about being Ultimate Game Pass. We didn't really talk about what you get for doing that. So we're really happy to announce that we're actually putting in 2 characters from Halo Reach are going to be coming to Gears of War. So we have Kat and Emile. And so they're going to be coming and they have their own roles. They're going to be playable in Horde and Escape and Versus, and you're going to have their own ultimate. Entonces puedes jugar en Escape y en Versus multiplayer. Qué chingón. We tried to be very authentic to Halo while still making it kind of integrate into the Gears world. So we've got the drop shield on Emile, and that we looked at Reach and we wanted to make something that Halo fans would really recognize as true drop shield. Que están haciendo cosas muy importantes, muy interesantes por Halo para traerlas al juego como skins, armaduras y esa mamada. And it's the same actors. So we went out and we got the Y son los mismos actores con las voces originales, es lo que está diciendo. Y ahorita están grabando las voces, me imagino que en español, en francés, en alemán, en chino, no sé. Aquí está. Oh, no mames, qué precioso está este pedo. Ahí están sus skins, güey, sus skins de Halo, cabrón. Es que... Qué chingón, cabrón. Precioso. ¡Precioso! No mames, qué chingón, güey. Precioso. No mames, qué felicidad. It's just natural. And it's nice that it goes beyond the characters. Fucking good. You can see they got custom weapon skins, custom banner, custom mark, like all the customization stuff that we have with it as well is really cool. Yeah, I cannot wait to kind of like get my hands on with them. But we've been talking partnerships, and you've also got a clothing partnership, which I've lived in for like since E3. Literally have to peel it off. Please, when you wear something else. Wash it occasionally. Exactly. Washing, please. Yeah, I mean, we've been working with the folks at Bathing Ape to create their. They have an ape line that you got a tease of at E3 with our blue. Yeah. And you can see we're doing it as in game as well, so that blue is coming to wow. The game. That you can wear as skins especiales. Sort of the camo outfit, and then we're actually doing a physical line, which is going to be in red now, our red camo, which is going to be for sale at the Ape stores and at I think it's Xbox.com. No mames, va a haber versiones físicas que se puedan vender en Ape Store, color rojas, cabrón. Verga. It looks really cool, and it's different styles than what you saw from the blue at E3, and then different designs, and so I was intending to bring it with me today, but. Customs is fun. So, It's probably a good job you didn't. Dice que pensaba traer una playera, pero pues obviamente que como está medio gordito, pues no pudo. Me está burlando que este pendejo parece que es soldado de Canadá. Está diciendo que le crece la barba. Y dice que no le crece porque es lampiño. Sus chistes canadienses, británicos, sin sentido, pero bueno. ¿Cómo puedo poner mis manos sobre todo lo que estás diciendo? Tenemos tiendas en Nueva York, en Los Ángeles, y lo puedes tener lo puedes tener en el juego y por línea. O sea, si te metes a línea, me imagino a Gears of War, diagonal, Ape, no sé, puedes ordenar tus sudaderas. Desde el 2003, muchos le han preguntado sobre la campaña. Hablaron people want to know about campaign, so I'm going over to talk to Jeff Keighley, and we're going to put out a new story trailer. All real-time cinematics is all from the story. En menos de una hora van a revelar campaña. ¡A huevo! Sí, porque le preguntaron ¿qué pedo con la campaña? Y dicen ya en 2003. Digo, en E3 revelamos Escape, después vimos el Versus, ahorita estamos revelando Horda y al último va a ser campaña. Pues básicamente, querida banda, hemos terminado. Ya se están despidiendo. Bueno, creo que ya se terminó lo de Horda. Vimos muchas cosas muy buenas. Creo que Horda
va a llegar mucho mejor. Tiene algunas cosas diferentes que no estamos acostumbrados. Digo, si tú eres de la vieja guardia, hablaron de que ellos tomaron las bases de la Horda desde 2008, que usó su debut en Gears of War 2 hasta el momento, pero creo que vienen cosas muy buenas. Digo, está muy chido que haya ya Berserker. Ojalá pudieran tener o meter algunos Locust o algunos Locust Lamen, sería genial, pero no creo, güey, no creo que haya tickets o esas cosas, porque eso se quedó en el Gears of War 3, pero se ve brutal la inclusión de los personajes de Halo Reach, está increíble, güey, así como sus skins, y esos personajes los puedes tener si te haces miembro del Xbox Game Pass o Game Pass, no sé cómo se diga. Digo, si tú compraste la versión física digital, yo te puedo decir que ahorita es el momento que contrates el Game Pass para que tengas estos personajes de Halo Reach y sus skins. Y pues no me queda más que darte las gracias por ver este video. Dale like, comparte, suscríbete, dale ahí un clic a la campanita para que veas todos mis videos. Y pues regresamos a ratito con el video sobre mis impresiones de la campaña de Gears 5. Estoy súper emocionado. Arriba hype. Gamescom 2019 Gears of War 5 más cerca que nunca. Cámara. Bye bye.